અને એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, પાકિસ્તાન સરકારે ભારતના 221 માછીમારોને મુક્ત કર્યા છે। मैं आपने टीवी स्क्रीन पर हालમાં જ દ્રશ્યો દેખાડીએ। જે આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે પંજાબના વાઘા અટારી બોર્ડરના છે। મહત્વનું છે કે મુક્ત થયેલા માછીમારોમાં ગુજરાતના મોટા ભાગના માછીમારો છે, જેથી વતનમાં વાપસી કરતા જ માછીમારોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી છે। તમામ માછીમારોએ ભારતમાં પ્રવેશતા જ વંદે માતરમના નાદ લગાવ્યા હતા અને ભારત માતા કી જય પણ બોલ્યા હતા। ઉલ્લેખનીય છે કે પાકિસ્તાન સરકારે થોડા દિવસો અગાઉ ભારતના 440 માછીમારોને મુક્ત કરવાની જાહેરાત કરી હતી, જે સંદર્ભે પહેલા તબક્કે 221 માછીમારોને મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે। તો આગામી જાન્યુઆરીના પ્રથમ અઠવાડિયામાં ભારતના 219 માછીમારોને પાકિસ્તાન મુક્ત કરશે। હાલ અટારી બોર્ડર પર તમામ માછીમારોનું સુરક્ષાકર્મીઓ દ્વારા પૂરતી ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે, જે બાદ તમામ માછીમારોને આવતીકાલ વડોદરા ત્યારબાદ વેરાવળ ખાતે લઈ આપવામાં આવશે। गुजरात का। कैसे पाकिस्तान चले गए थे, कितने साल काट के, ये बताओ। वो 15 महीना हुआ है। 15 महीना में थोड़ा दिन बाकी है अभी। कैसे चले गए थे वहाँ पाकिस्तान? वो तो कुछ पता नहीं, समुद्र में गया था तो पकड़ा गया। कितनी जेल, कौन सी जेल में रह के कितने बंदे हैं और कितने बंदे पता नहीं हमको। तो क्या कहना चाहते हो दोनों सरकारों, क्या होना चाहिए? अपनी अपनी सरकार को कहना चाहता हूँ कि सबको इसकी घर इसके वतन फिर लेटा दी। और बोर्ड भी वापस नहीं? हाँ, बोर्ड भी। वही घर जा जाओ, कैसा लग रहा है? घर में खूब आनंद में हूँ। हम लोग समुद्र में काम कर रहे थे और पाकिस्तानी इलाकों से हम लोग मछली पकड़ने गए थे, उधर से पकड़े गए थे और हम लोग उधर से पकड़े गए, हमको लांडी जेल में आके डाला पाकिस्तान। और अभी हम लोग को 15 महीना हो चुका है। 15 महीने के बाद अब हम लोग घर जा रहे और हम और भी कैदी जो पड़े हुए हैं, जो अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको भी सरकार जल्दी छुड़ाए। और बंदे हैं कुछ, उन्होंने कहा है? अंदर है, वो 5 तारीख को आने वाला है, 220 बंदा। और तो जैसे आप समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, कोई निशान नहीं है, दोनों सरकारों को क्या कहना चाहते हो, क्या होना चाहिए? बंदे आपके बोर्ड भी पकड़ लेते हैं जिससे आप रोजी रोटी खाते हो। वो तो हमारा क्यों पता। अब तो ऐसा लगता है कि दूसरा धंधा गांव में ही करेंगे, समुद्र का धंधा छोड़ देंगे, ऐसा लगता है मेरे मन में।